Hey, welcome back to Mama Talks Beauty with me, Shahnaz. and me, Selamani. How are you guys? I hope you feel beautiful because it's such a beautiful day to feel beautiful. I feel beautiful. Period. Do you feel beautiful? Yes, Every day. every day. Every day we feel beautiful. How about you Period. guys? How about you too? How about you girls? Guys and girls, Hi. hey. All right. Today we're going to talk about the phenomenon. This is a phenomenon. Dan gue suka. You like this? I like this phenomenon. Why? Karena interesting aja. Oh, okay. It's about pick me girls. Why yes. Me. Pick me. I'm here, pick me. Tapi lo tau gak originnya dari mana? No, pick me. Bukan pygmy ya, pick me. Bukan pig. Pick me. Pick. Hey, tapi bener sih original kayak tadi pick me gitu. Oh ya, karena aku mau aku yang dipilih. Iya. Dan aku yang terbaik. Ya Aku yang benar. terbaik. Aku. Ya pilihlah aku jadi pacarmu. Iya. Ya, berarti- Pilihlah aku. Tapi kade, RT. Astagfirullahaladzim. Krisdayanti kan mengeluarkan lagu pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Dia tapi tidak pick me, meskipun dia bilang pick me, dia bukan pick me. Kenapa? Ini dia. Kalau kalian bingung ya udah nih, gue punya definisinya Coba. ya daripada. Ayo tunggu. Sebelum kita sampai ke definisinya, menurut lo pick me girl itu apa? Pick me girls atau pick me boys adalah orang-orang yang senantiasa ingin sekali dipilih oleh lawan jenisnya dengan cara Menjatuhkan. tidak hanya menjatuhkan orang lain Tapi- yang gendernya sama, ini di heteronormatif ya. Tapi mereka tuh kayak, oh my god, I'm not like other girls. Ini pick me girls. I'm not like other girls. Like other girls like makeup, I like horseback riding. Oh my god, do you do your hair like that? I could never. Gue tuh gak pernah pakai catokan seumur hidup. Gue tuh gak tahu banget caranya gimana. Ya jadi gue kalau misalnya bangun tidur ya gue ikut aja. Duh, gue tuh gak ngerti deh pakai makeup gitu berapa sih stepnya. Gue biasa cuma pakai black sweet salt. Udah cantik dari lahir. Kesana kayak wow, like you're so great, like you want the boys to pick you karena lo effortless, karena lo not like other girls, Ya. karena itu kayak berkesinambungan banget dengan gue nggak kayak mayoritas, so pick me because I'm special gitu. Itu awal muasalnya pick me. Iya sih, sebenarnya nggak salah ya untuk bilang kayak you have to pick me because I'm special, karena everybody harus merasa diri special. Bener. Cuma yang salah adalah ketika lo membawa that kind of mindset ke semua hal juga. Oh my ya god, kan? that's so true. Atau Iya kayak, toh. terus kayak pick me's itu biasanya mereka tuh kayak bukannya victimize themselves ya, cuman kayak nunjukin kalau misalnya kayak gue nggak bisa, minta tolongin gitu. Kayak misalnya kayak misalnya kayak oh my god, I really don't know how to like build this bike. Maksudnya kalau pick me girls ya, cerita kayak Udah dia hell melakukan knows. hal yang Gue sih juga nggak bisa. Gue mau ke bengkel. mungkin bukan build a bike, cuman lebih kayak misalnya pick I me. don't know how to make a cup of coffee. Bitch, Yeah, better yeah. learn. Ya, padahal cuma diseduh. Tapi mereka bakal, bisa pick me girls ya, mereka bakal minta bantuan hanya dari cowok. Ah, iya. Karena mereka pengen attention dan validasi cowok. Kalau cewek ya. Oh iya. Pokoknya the object of their apapun yang mengattract mereka gitu ya. Mereka Gitu. maunya dipilihnya sama mereka Sama itu ya. cowok. Tapi terkadang behavior pick me tuh anehnya lagi. Mereka juga kayak, oh my god, I'm one of the boys. I'm unlike other girls gitu. Tapi kayak with the boys, dia yang kayak, oh my god, Jake, stop doing that. Oh my god, that's my scrunchie. Gitu-gitu. Gila sih. Gitu, itu pick me Banyak gitu banget. loh. Pasti ini banyak yang kalian lihat juga di sekeliling ente-ente ini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin general term of pick me itu sebenarnya apa? Sebenarnya jadi dari apa yang kita browsing dan sudah kita research, sudah 2 hari kita research. 2 hari tuh. 2 hari nih doang, 2 hari. Tapi researchnya sebenarnya 2 menit. Gak pencet-pencet dari kemarin. Pick me girls are considered girls who want to be different from everyone else and solely do it for immense attention. Yeah. Some people consider that pick me girls are also girls who degrade other women.
subtly or even aggressively in their journey to receiving men's attention. Nah, the degrading part sih yang ganggu. The degrading part sih kayak kalau lo minta dipilih kayak I'm special, oke. Show us how special you are. Ya, oke gitu. Tapi kalau lo udah mulai kayak, kok dia, no she's not better than me gitu kayak. Ew. Iya, terus kenapa jadi kayak woman hating gitu loh? Menurut gue tuh kayak fenomena pick me girls tuh malah jadi mendukung bukan stigma misogyny sih. Karena kayak emang hating women jadi kayak di glorify dari this pick me behavior, and that's not right. Kalau misalnya lo mau menunjukkan seberapa hebatnya diri lo nggak perlu menindas atau menurunkan orang lain gitu. Cause that doesn't make you special, you know. Like semua orang bisa ngata-ngatain orang, semua orang bisa kayak milih aja hal jelek dari orang apa, but like that's also something bad about you, right? That's saying something about you. So kayak menurut gue sih lo hati-hati gitu loh kalau kayak ngeluarin komentar tentang orang lain yang bukan diri lo banget. Cuman kayak gue tuh concern karena akhir-akhir ini emang si fenomena pick me girl ini jadi menyebar luas. I don't know why it's like trendy again, karena fenomena itu gue tahu dari tahun 2020 lah. Gitu. Gue juga dengarnya udah lama sih. Iya kan, udah lumayan lama lah, beberapa tahun lalu. Terus sekarang kayak balik lagi, tapi in a form of like literally ngebully cewek aja intinya, kayak just degrading other women, and I don't know why. Iya sih. And it's not cute. Not cute at all. Tapi pasti kalian semua kalau misalnya dilihat lebih jauh gitu ya, pasti kalian pernah di spotting this people gitu loh di tengah-tengah hidup kita gitu. Dan gue sih kayaknya ya dulu gue temenan sama cewek yang kayak gini nih, temenan dekat lagi, dan selalu gitu kerjaannya di satu komunitas laki-laki itu adalah jelek-jelekin cewek-cewek lain. Jadi karena gue tuh manly, gue tuh cuek, gue tuh bagian dari si laki-laki ini semua. I know them, they're like boys are boys gitu selalu lah gitu. Tapi kerjaan dia di komunitas itu kayak, kok si ini gini banget sih, kok si ini gini banget. I didn't realize that sampai gue udah tahu the term pick me girls ini gitu. Jadi pas dulu tuh gue cuma ngeliat kayak kenapa ya lo harus ngomongin semua cewek lain di komunitas cowok yang ya mereka emang ngomongin cewek sih gitu, tapi kayak you don't have to go to ikutan gitu level itu juga gitu loh. Ya, oh my god, gue tuh suka agak ngeri sih kalau misal ketongkrongan yang mayoritas cowok terus mereka udah mulai ngomongin cewek. Jadi kayak gue nggak pernah bukan gimana ya, kayak bukan I wish they weren't talking about girls like that. Tapi kayak because I did hear that dan gue nggak suka, gue tuh jadi kayak punya satu persepsi lagi terhadap pick me girls yang emang ngobrolin cewek kayak cowok-cowok, ngerti gak lo? Kayak these pick me girls yang kayak pengen banget jadi one of the boys biar kayak diterima. Berarti mereka juga nge-degrade women like that, and they're also a woman. Jadi kayak that's internalized misogyny right there, boo. Like you gotta fix that shit. Iya sih. Lo pernah ngerasa kayak ini pick me moment gue gitu lo? Gue antisosial men. Lo gak mau di pick? Don't pick me. Don't pick me please. Pick someone else. karena lo bakal nyesel banget men if you pick me. Tapi bukan Aldi kok. Bukan. Tapi ya gini loh, tendensinya memang menurut gua setiap misalnya lo emang heterosexual ya, lo pasti emang pengen lawan jenis lo tuh suka lah ya, paling nggak ngefans ataupun kagum gitu ya pada lo. Tapi ya menurut gue semua orang ada tendensi itu ya. Cuma kalau gue terganggu sama orang yang suka sama gue terlalu parah. Gue gak suka. Jadi gue kemarin baru berchart reading gitu, terus kayak si astrologisnya bilang, lo tuh gak bakal suka sama orang yang suka sama lo. Duluan. Jadi gue kayak gitu. Kayak udah ketahuan. Kayak Aries deh. Mungkin ya. Pokoknya gue di opposite of pick me girls kayak gitu. Kayak jangan suka sama gue, kalau lo suka sama gue gak bakal suka sama lo. Bye. Enggak. Tapi kan
aku nggak kayak cewek lain. That's your pick me moment. That's your That's pick me my moment. pick me moment. Tapi nggak. Maksud gue nggak tahu. Tapi tendensinya menurut gue banyak banget orang yang kayak gitu. Ya nggak sih? Karena emang keinginan kita untuk disukai. Ya nggak sih? Benar. Ya I jadi, agree. ya jadi pasti semua orang sih ada sih momen kayak, enggak kok dia nggak sekeren itu. Kerenan aku. Kerenan Kamu nggak bisa lihat dari mata aku kalau aku lebih keren. dari mata doang. Pakai sofran apa, Bun? Dari matamu mulai jatuh cinta. Ku melihat ada karatnya. Dari mata. Ada karatnya. Jadi menurut lo gimana, Mat? Aduh, menurut gue pick me tuh nggak banget. Tapi jujur li, gue pernah sih Punya momen merasakan momen-momen pick me karena gue ngerasa gue nggak diterima aja itu. Nah, gitu. kan sebenarnya keinginan lo untuk diterima kan? Bener-bener kayak ya behavior itu adalah dari suatu proyeksi lah. Dan proyeksi itu datangnya dari ketidakpuasan atau kayak apa ya, ada trauma kali ya. Ya, insecurity gitu. Gue tuh pengen banget, gue tahu, tapi nggak, ini di otak gue sih. Di otak gue dulu pas gue masih kecil, gue tuh kayak, oh I'm literally not other girls because ya, karena rambut gue keriting, gue suka main sepeda, sama gue nggak cantik gitu. Dulu ini gue kayak lo merasa SD, gue merasa tuh itu yang bikin gue beda. Jadi gimana caranya gue diterima? Oh, I'll look for the opposite sex so they would accept me because the other big group itu nggak terima gue. Jadi gue harus diterima sama satu lagi gitu. Tapi gue tuh di situ bener-bener kayak gue tuh nguliknya bener-bener hal-hal yang menurut gue sangat maskulin. Kayak misalnya oh ya gue research tentang kayak rocket ship, gue kayak research tentang bazooka beneran di perpustakaan SD gue. Terus kayak gue mountain bike, gue kalau kayak gue tuh kayak harus asserting my masculinity dengan cara gue kalau les bahasa Inggris bawa helm sepeda. Ngapain? Lo kesana naik mobil. Gue tuh freak banget. Where's your bike? Kayak where's your bike at home? Lo kesana gak bawa mobil. Just because I want to. Iya, ada aja dia anak kecil tuh, tapi gitu lah. I didn't understand back then. Dan gue juga pernah discuss ini kan dulu kayak gue, I had internalized misogyny gitu kayak I hated myself for being a woman and stuff like that. Itu juga proyeksi gitu loh karena lo belum kenal diri lo sendiri dan lo masih belum menemukan, mungkin lo belum nemu orang-orang yang bisa beneran nerima lo gitu. But it doesn't make an excuse for like a bad behavior kayak degrading other people, apalagi orang-orang yang sangat similar lah sama lo gitu. Tapi what you did kalau cuma kayak gitu sih menurut gue itu masih kayak pick me girl yang ya udah kita terima ya gitu. Kalau lo udah mulai kayak bad mouthing orang ya itu baru dibelin. Cuma kalau yang lo lakukan sih ya that's kind of cute lah, lo punya karakter yang berbeda ya daripada yang lain. Oh, aku beda dari yang lain. Aku beda yang lain. Iya, sebenarnya jangan degrade other people lah. Ya. Cuma ya kayaknya menurut gue sih agak human ya kalau misalnya kayak lo punya satu hal yang lo suka, terus kalau misalnya orang lain nggak suka tuh kayak, dia nggak suka men. Iya gak sih? Kayak lo parah banget ya. Apa lo nggak pernah pakai helm? Apa lo terlalu peduli sama rambut lo? Makeup. Oh my god, apaan tuh lipstick? Makeup, oh my god, apaan tuh lipstick? Gue dong. Lip gloss. It's the same thing. Tapi anyway, kalau menurut gue juga di sosial media banyak sekali juga yang emang kayak gini loh. Semua hal dikait-kaitkan sama pick me girl, ya kan? Tidak. Padahal enggak. Mungkin aja emang dia cuma kayak gitu aja gitu ya. Kayak, kenapa sih begitu? Ya karena dia memang begitu. What am I saying? Kalau bisa begini, maka bisa begitu. Ya gini. Not everyone you hate is a pick me. Oh, that's true, dude. Kayak the term is used apa ya, inappropriately lah. Kayak misalnya kayak lo nggak suka orang karena dia suka for some reason lo nggak suka sama nih orang. Karena dia suka. Misalnya dia kayak kalau misalnya makan bakmi nggak pakai cabai rawit gitu ya. Terus kalau nggak suka, pick me banget lo. Ini lebay.
Maybe it's just who they are. Yeah, they're not a pick me, man. You're a pick. You're a pick me. Don't do that. Bisa jadi gitu. Terus pokoknya jangan karena kayak lo nggak suka treat orang, jadinya lo degrading mereka juga. Terus bilang, ih mungkin mereka pick me ya, mungkin lo pick me sih kali ya nggak sih? Enggak. Ternyata tidak ya. Enggak. Janganlah disalahgunakan itu termnya, karena kan jatuhnya jadi kayak misleading gitu ya. Janganlah kamu ngelit-lit orang kemis. Kemis kalau Jumat boleh. Itu nggak dimatiin. Asli. Mungkin gue pick me girl karena joke aku tuh nggak kayak cewek lain. Aku tuh dead jokes banget. Aku tuh deadbot banget ya, deadbot. Deadbot. Oh. Such a freak. Ya anyway, semoga kalian bukan pick me dan dijauhi oleh pick me. Ya, dan jangan gini deh. Buka deh Urban Dictionary, pick me itu apa sebelum lo pakai term itu, karena kebanyakan label-label yang salah digunakan tuh jadi ya evolusinya jadi salah gitu, salah diartikan. Jangan ya, scientifically it's inappropriate gitu guys. And stop labeling people. Also, if you don't like someone, don't meet them. Gak usah lo kayak gak usah lo ketemu terus biar ada bahan omongan. Jangan. Don't talk about them. Just don't. Your energy is too precious, babe. If you hate someone, lo nonton ini deh, komedi. Biar lo lupa. Lo warkop aja. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita tentang Pick Me Girl. I hope you feel better. I hope you're in a good mood. I hope you have a blast semua yang kalian lakukan. Iya, gitu. See you next week, guys. Bye-bye.